जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपनको स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज सेप्टेम्बर 24 तारिख बुधवार। चलंतु जानि नेबा आजिर टॉप न्यूज विषय रे। ता पूर्वरु चैनल को गोटे लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। दशहरारे मिलिपारे चाषीको खातारे 4000 टंका। पुणी चाषीको अकाउंट को आसीपारे पीएम किसान रो 21तम किस्ती 2000 टंका। तेबे चलंतु जानिबा केबे एवं केमिति मिलिबो। एई किछि दिन हेबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती समस्त योग्य हिताधिकारी चाषीको मिलि सारिछि एवं एही नुआखाई रे मध्य चाषीको सीएम किसान रो टंका मध्य मिलि सारिछि। तेबे पुणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देई पारंती बोली पीएम किसान रो 21तम किस्ती गणमाध्यम रे बेस जोरे चर्चा धरिछि। पुणी मिलिबाकू जाउछि नवेम्बर किंबा डिसेंबर रे पीएम किसान रो 21तम किस्ती। तेबे एनै चाषीको मन रे खुशी बहुत। मोदी तांको जन्मदिन रे पीएम किसान रो 21तम किस्ती छाड़िबे बोली गणमाध्यम रे बेस जोरे चर्चा धरिथिला, किंतु एनै सरकार किछि विज्ञप्ति घोषणा करि नाहंती। चालंतु जानिबा आजिर परवर्ती खबर। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजनार संप्रसारण को अनुमति देइछन्ति। एहा माध्यमरे 25 लाख महिला को मागणा एलपीजी संयोग प्रदान कराजिबो। एनै केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना देइछन्ति। उज्ज्वला योजना अधीन रे 25 लाख नूतन एलपीजी संयोग प्रदान करबा संपर्क रे केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक्स रे लिखिछन्ति। नवरात्रि आरंभ हेबा सहित उज्ज्वला योजना अधीन रे 25 लाख जमा मुक्त रोषेई गैस संयोग प्रदान करिवार निष्पत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला को सम्मान देवा प्रति प्रतिबद्धतार आउ एक प्रमाण। एहा मां एवं भौणी माननकु सम्मान एवं सशक्त करिबा पई हमर संकल्प को आहुरी मजबूत करे। से कहिसंती जे एही नूतन 25 लाख संयोग सहित सारा देश रे उज्ज्वला परिवार सदस्य संख्या 10.60 कोटी को वृद्धि पाइबो। तांकर एही ट्वीट को रीट्वीट करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से लेखिसंती नवरात्रिर पवित्र अवसर रे उज्ज्वला परिवार सहित जड़ित समस्त मां एवं भौणी माननकु मोर हार्दिक शुभेच्छा जणाउछि। एही पदक्षेप केवल एही पवित्र अवसर रे सेमानंकु आनंद देब नाही, बरं महिला सशक्तिकरण प्रति हमर संकल्प को मध्य मजबूत करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहिसंती। पुणी आसिला सीएम किसान को नहीं बड़ा खबर। नुआखाई रे चाषी को खाता को गला 2000 टंका। पीएम किसान टंका पाइबा परे सीएम किसान टंका पाइले एथिपाई चाषी को खुशी कहिले न सर। तेबे प्रतिवर्ष सरकार नुआखाई रे सीएम किसान टंका 2000 टंका पठाई थांती। ए वर्ष मध्य टंका समस्त चाषी को अकाउंट को पठा सरिछि। अगस्त 28 रे नुआखाई पड़ुथिबारु सेदिन 2000 टंका देले सरकार समस्त चाषी को बोली गणमाध्यम रे बेस जोरे चर्चा धरिछि, किंतु एजाए बहुत चाषी को टंका मिलिनी। तेबे आसंतु जानिबा केमिति कोन कले समस्त चाषी टंका पाई परिबे। तेनु यथाशीघ्र चाषी पंजीकरण रे रजिस्टर कराई दियंतु, जेहा फल रे ई केवाईसी कंप्लीट कले एवं उपयुक्त प्रमाण पत्र देखाई वेरीफाई करन पैसा तुरंत आसीजिवो। सरकार को तरफरु घरे घरे बुली बहुत शीघ्र जांच कराजिवो। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर प्रधानमंत्री। अनेक समय रे चर्चा हुए कि केते दिन पीएम रहिबे मोदी, कारण मोदी को 75 वर्ष हेबा परे से राजनीति रे रहिबे कि नाही से नै चर्चा आरंभ होइथिला। आउ चर्चा रे पुण्यछद पकाइथिले आरएसएम मुख्य मोहन भागवत। कहिथिले मोदी 75 वर्ष रे अवसर नेबे बोली मो आदौ केबे कहि नाही। आउ एबे राजनाथ मोदी को नहीं जो बयान देइछंती ताहा चर्चा हेउछि। 2014 रु लगातार देशर प्रधानमंत्री रहिछंती मोदी। आउ प्रतिथर से नेउथिबा निष्पत्ति को नहीं चर्चा चले। नोट बंदी ठु नहीं पीएम जनधन योजना, धारा 370 उच्छेद, बालकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पहलगाम प्रतिशोध, जीएसटी और 3 तलाक सह विदेश नीति को नहीं सब बेले चर्चा रे मोदी। खाली सेतिकी नुहे, बरं मोदी को नेतृत्व रे बीजेपी गोटिए परे गोटिए राज्य रे सरकार गठन करिबारे सफल होइछि। एथि लागि तो मोदी को पूरा देश प्रशंसा करूछि। सेही परी राजनाथ कहिछंती मोदी को दूरदृष्टि संपन्न निष्पत्ति एवं बीजेपी को देथिबा दिग्दर्शन प्रशंसा योग्य। सरकार को बड़ घोषणा। मासकु 2100 टंका पाइबे प्रत्येक महिला। सेप्टेम्बर 25 सुधा सारी दियंतु एही काम। एबे महिला माने आर्थिक स्तर रे हेबे स्वावलंबी। हरियाणा सरकार मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करिबा लागि एक योजना आरंभ करूछन। मुख्यमंत्री को लाडो लक्ष्मी योजना अधीन रे महिला माने प्रति मास रे 2100 टंका पाइबे। एही योजना पई अपेक्षा एबे शेष होईछि। योजना सेप्टेम्बर 25 तारिख रु आरंभ हेबो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह साइन सेप्टेम्बर 25 तारिख रे आप लॉन्च करिवे। कुरुक्षेत्र डीसी विश्राम कुमार मीना एही योजना विषय रे सूचना प्रदान करी कहिसंती जे लाभ केवल सेही महिला माननकु मिलिबो जाहांको परिवार रो वार्षिक आय 1 लाख टंका रु कम। से महिला माननकु योजना पई आवश्यक डॉक्यूमेंट पूर्ण करबाकू मध्य अनुरोध करथिले। लाडो लक्ष्मी योजनार लाभ उठाइबा पाई हिताधिकारी नाम एक चालू बैंक अकाउंट आवश्यक, जहा द्वारा बैंक माध्यम सीधा सड़क से टंका पाई परिबे। उत्तर पूर्व बंगोपसागर एवं पाखापाखी अंचल रे सृष्टि होईछि लघुचाप क्षेत्र। एहा प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे झिपझिप वर्षा हेउछि। आगामी 24 घंटा भितरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो वर्षा। 25 तारिख बेलकू आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। पूर्व केन्द्रीय एवं संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। एहा 26 तारिख बेलकू अवपातरे परिणत होई पारे। फଳରେ आजिठु 5 दिन राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षार संभावना रहिछि। आगकू दुर्गा पूजा आसुथिबारु वर्षा एथर दशहरा मौजकू फिका करि पारे। राजधानी बासींको मेट्रो प्रकल्प स्वप्नकू पुणी उज्जीवित करिसंती नगर उन्नयन मंत्री। विधानसभा रे एक लिखित प्रश्नर उत्तर देई नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती कि कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प रद्द होई नाही। एही प्रकल्प एबे राज्य सरकारक परीक्षाधीन रहिछि। एथिपाई आंतः मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। कमिटीर रिपोर्ट और सुपारिश प्राप्त करिबा परे सरकार आगामी दिन रे अंतिम सिद्धांत नेबो। एही मेट्रो प्रकल्प पाई एपर्यंत मोट 277.36 कोटी टंका खर्च होईछि एवं सेही खर्च मध्यरु 2024 जून 12 तारिख रे 252.5 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। आरंभ हेबाकू जाउछि पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देबे केंद्र सरकार। आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे दियाजिबो पीएम आवास पक्का घर बोली गणमाध्यम रे बहुत चर्चा धरिछि। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारक पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबा आवास घर भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहा सह नवेम्बर रे प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंतर्दय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी। भारत तरफरु पाकिस्तानी एयरलाइंस और विमान को भारतीय एयर स्पेस रे प्रवेश उपरे लगाइथिबा प्रतिबंधक अवधि पुणी वृद्धि करिछि। एही प्रतिबंधक आगामी अक्टोबर 2025 पर्यंत जारी रहिबो। भारतर बेसामरिक विमान चलाचल विभाग तरफरु एने नोटिस जारी करा जायछि। प्रथमे पाकिस्तान तार एयर स्पेस को भारतीय विमान एवं एयरलाइन पाई बंद कर देथिला। भारत और पाकिस्तान लगातार 6 मास हेबो उभयंक पाई एयर स्पेस बंद करिसंती। कहि रखु कि पहलगाम आतंकी आक्रमण परे उभय देश मध्यरे संपर्क खराब हेबार लागिछि। एप्रिल 24 तारिख रे प्रथमे पाकिस्तान भारत बाई तार एयर स्पेस बंद करबा को निष्पत्ति नेइथिला। भारत भी एहार जवाब रे पाकिस्तान विमान पाई भारतर एयर स्पेस बंद करिथिला। सेबे ठारू उभय देश प्रति मास रे एक नोटिस जारी करी एयर स्पेस बंद रो अवधि को वृद्धि करिबारे लागिछंती। पुणी आसिला महिलांक पाई खुशी खबर। एकाथरे मिलिबो 20,000 टंका। सुभद्रा टंका पाई नथिले हुंतुनी व्यस्त। जेउ माने सुभद्रार प्रथम द्वितीय किंबा तृतीय किस्ती टंका पाई नाहंती सेमानकु मिलिबो एकाथरे 20,000 टंका। केमिति मिलिबो जानंतु। सुभद्रार तृतीय किस्तीर टंका राखी पूर्णिमा दिन किछि महिलांकु मिलिथिबा बेले आउ किछि महिलांकु एपर्यंत सुभद्रा टंका मिलिनी। एहाकु नै चिंतारे अछंती लक्ष लक्ष महिला। तेबे चिंता करिवार कौनसी आवश्यक नाही, कारण पुणी थरे खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित अछंती तेबे आपण सुभद्रा अभियोग पोर्टाल माध्यम रे अप्लाई करि परिबे एवं आपणकर जदि कौनसी अभियोग अछि तेबे शीघ्र जणांतु। जदि आपणको अभियोग सत्य होइथिबो एवं आपण जणे योग्य हिताधिकारी होइथिबे तेबे आपण सीधा सड़क 20,000 टंका पाई परिबे एवं जेउ माननकु 21 वर्ष होई गलानी सेमाने मध्य सेमानकर उपयुक्त प्रमाण पत्र देई सुभद्रा पोर्टाल रे अप्लाई करी लाभ उठाई परिबे। एबे चालंतु नजर पकाइबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। 23 मास परे जेल रु बाहरकु बाहरिछंती वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्वतन मंत्री आजम खान। मंगलवार दिन तांको सीतापुर जेल रु मुक्त करा जायछि।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ 2ଟି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2023 ରୁ ସୀତାପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିବ ଆଜମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ଜେଲରୁ ଏକ ଧଳା ଗାଡିରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜମ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଜମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡିକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଟୁଲ ଓକାକ୍। ଏନ୍ଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ଯାଏ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସିସିଟିଭି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓକାକ୍ କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡାକଡି କରାଯିବ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବେ ସରକାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ବୁଝାମଣା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥର ବିହାର ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ବଡ ଭାଇର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ କେତେ ଆସନ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଡିଏ ଆସନ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ସେପଟେ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏନଡିଏ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛି। ହେଲେ ଏଥର ଏନଡିଏରେ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ 40 ଆସନ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସହମତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି 100 ଓ ଜେଡିୟୁ 100 ଆସନରେ ଲଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଲୁଚିଛି ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ହଡପକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ସତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ରାଉତ ଓ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରେ ଦୀପକର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଦୀପକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ଶୁଭମିତ୍ରା ସେହି ଟଙ୍କାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ମାଗୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନନ୍ଦୁକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର କହି ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଘରକୁ ଡାକି ଶୁଭମିତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ମା ଦୀପକର ତଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ବି ସେହି ସମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ ନେଇ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇ ଶୁଭମିତ୍ରା ଦୀପକକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଜଣା ପଡିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୀପକ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା କରିବା ଏହା ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନୂଆ ମୋଡ ଦେଇଛି। କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା। କାଲି ଯିଏ କୋଳରେ ବସି ଖେଳୁଥିଲା ଆଜି ସେ ପୁରା ଚୁପଚାପ। ମା ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଆଶିଷ। ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି କିଛି ଔଷଧ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ପୁଣି ଆଶିଷକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶିଷ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆଶିଷଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବଢିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବାହାରେ ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ମୃତ
ଶିଶୁ ଆଶିଷଙ୍କ ବାପା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବାରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ସଂଘ। ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁ କାମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଳକକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାରତ ଶୁଣିଲାନି ବୋଲି 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଟାରିଫ କମାଇବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ମୋଦିଙ୍କର ମୁଁ ଅତି ନିକଟତର। ଖାଲି ନିକଟତର ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗରମ ମନୋଭାବରୁ କେମିତି ନରମ ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଭାରତ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ସେ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବି କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା, ହେଲେ ରୁଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣିବା ପରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଖଫା ହୋଇଛି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା। ହେଲେ ଏସସିଓ ବୈଠକରେ ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଭାରତ ସହ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। କୁକୁର କାମୁଡିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ପୁରା ସତ। କାହିଁକି ନା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର 2 ଥର କାମୁଡିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢିଲାଣି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ହେଲେ ୟୁପିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଯଦି କୁକୁର 2 ଥର କାମୁଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିରେ 2 ଥର କାମୁଡୁଥିବା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହି କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଆନିମାଲ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଏବିସି ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ଆସୁଛି ଏକ ବଡ ବାତ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ରାଗାସାକୁ ନେଇ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଆଡେ ଟାଇଫୁନ ମୁହାଁଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଏନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ହଂକଂ ଠାରୁ 1000 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 23 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲ୍ୟୁଜନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ଷା ପରିମାଣ 400 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ 3 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ ରାଗାସା ଆଗାୟାନ ପ୍ରଦେଶର କାଲାୟାନ ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 115 କିମି ବେଗର ପବନ ବହୁଛି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 295 କିମି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନକୁ ଦେଖି ବାବୁଆନ ଦ୍ୱୀପ ବାସିନ୍ଦାକୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଆନ୍ଦୋଳନଗତ ଅଟୋ ଚାଳକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହା ସହ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ ଅଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଧାରଣାରତ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ।
दादन दुख पूर्व सरकार समय थिला आजिर सरकार समय भी रही हेले सबुठारु सरकारी विफलता हेउछि पेट पाटणा पाई दादन खटेबाकू जाउथिबा लोकमानंकर मृत्यु। एहा सह अनेक समय बाहर राज्य को काम करबाकू जाउथिबा दादन श्रमिकों को किभଳି शोषण करा जाउछि ताहा एक सरकार रो विफलता को इंगित करुछि। एने आज विधानसभा प्रश्न उत्तर काल रे बड़ आलोचना होइथिला। बीजेडी विधायक अनंत नारायण जेना एक प्रश्नर उत्तर रखी श्रम मंत्री जे उत्तर देइछन्ति ताहा सरकारी व्यवस्थार विफलता को पदारे पकाई। श्रम मंत्री कहिछन्ति कि 5 वर्ष रे 289 जन प्रवासी मृत्यु होइछि। 2020 मसिया ठारू एपर्यंत बाहर राज्यर 5612 जन प्रवासी श्रमिकों उद्धार करा जाइछि। ओडिया रे नाम फलक न लेखिथिले सावधान, आपणक नारे रज्जु होई पारे मामला। तेबे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एने विधानसभा रे उत्तर रखिछन्ति। कहिछन्ति ओडिया रे नाम फलक लेखि नथिबा कारणरू आईन खिलाफकारी 100टी व्यवसाय प्रतिष्ठान मालिकଙ୍କ विरोध रे मकदमा रजू करा जाइछि। एहा सहित 1606टी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक लेखा न होइथिबारु प्रतिष्ठान मालिकଙ୍କୁ कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। तेबे खोर्धा जिल्ला रे सर्वाधिक 38 मकदमा रजू करा जाइछि। एहा सह झारसुगुड़ा रे 237, खोर्धा रे 201 व्यवसायी प्रतिष्ठान उपरे कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। मंत्रीको सूचना मुताबक राज्य रे चलित आर्थिक वर्ष रे एजावत मोट 2852 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक प्रदर्शन निमंते निरीक्षण करा जाइछि। मध्यरु 1606 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक नथिबा कारणरू प्रतिष्ठानर मालिकଙ୍କୁ कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जाइछि। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प H1B वीजा पई फी वृद्धि करी समस्तଙ୍କୁ आश्चर्य करिसंती, किंतु एहा सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन हेबार खबर आसुछि। ब्लूमबर्गर एक रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प प्रशासन डाक्तरଙ୍କ ପାଇଁ H1B वीजा फी छाड़ करि पारे। वर्तमान एही फी $1,00,000 रखा जाइछि, किंतु डाक्तर माननकु आश्वस्ति मिलि पारे। ट्रम्प सेप्टेम्बर 19 रे एक नूतन आईन रे स्वाक्षर करिबा परे एही खबर आसीछि। ट्रम्प को घोषणा भारतर आईटी क्षेत्र रे हइचई सृष्टि करिछि। भारत H1B वीजार सर्वाधिक व्यवहारकारी मायो क्लिनिक, क्लीन एंड क्लिनिक एवं सेंट डूज हॉस्पिटल समेत प्रमुख हॉस्पिटल गुड़िक H1B वीजा उपरे निर्भर करती। रिपोर्ट अनुसार मायो रे 300 रु अधिक अनुमोदित वीजा अछि, तेणु एहा उपरे आधार करी भारतीय डाक्तर माननकु वीजा फी छाड़ मिलि पारे। अमेरिकीय मेडिकल एसोसिएशन चेतावनी देइछि जे उच्च वीजा फी डाक्तरଙ୍କ अभाव को आहुरी बढ़ाइबो। अनेक अमेरिकीय स्वास्थ्य व्यवस्था डाक्तरी बासिंदा को नियुक्ति देबा पई H1B वीजा उपरे अत्याधिक निर्भर करे। व्हाइट हाउस मुख्यपात्र टेलर रोजर्स कहिसंती आईन संभाव्य छाड़ पई अनुमति दिए। एथिरे डाक्तरी कर्मचारी और डाक्तर शामिल होई पारे। दीपावली आगमन समय रे उपहार विनिमय एवं खर्चर मजा नेबारे समस्ते व्यस्त, किंतु एही समय रे केंद्रीय सरकार एक कठोर निष्पत्ति नेइछंती। अर्थ मंत्रालय समस्त मंत्रालय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्रर उपक्रम गुड़िकु दीपावली समय रे उपहार उपरे केउनसी खर्च करिबाकू निषेध करिछंती। एहा व्यतीत अन्यान्य पर्व मानंकरे मध्य एभली खर्च करा जाई परिबो नाही। अर्थ मंत्रालयर व्यय विभाग सेप्टेम्बर 19, 2025 रे एक ऑफिस मेमोरांडम जारी करथिले। एथिरे स्पष्ट उल्लेख करा जायछि जे सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी माने केउनसी पर्व अवसर रे उपहार किंबा अन्य जिनिस उपरे सरकारी टंकारु खर्च करि परिबे नाही। एहार उद्देश्य अण अत्यावश्यक खर्च को नियंत्रण करिबा एवं आर्थिक संतुलन बजाय रखिबा। एही सर्कुलर रे स्पष्ट करा जायछि जे केउनसी मंत्रालय किंबा विभाग दीपावली किंबा अन्यान्य पर्वपर्वाणी पाई उपहार क्रय किंबा बंटन करबाकू निषेध कराजिबो। एही आदेश सचिवଙ୍କ द्वारा अनुमोदित एवं जुग्म सचिवଙ୍କ द्वारा साइन होईछि एवं एहाकू तुरंत प्रभावरू कार्यकारी करा जायछि। केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा तहसीलदार शिव मलिक 20,000 टंका लांच नेउथिबा बेले माडी बसिला विजिलेंस टीम। जमी किसम परिवर्तन, दखल खारज, उच्छेद केस को नहीं लांच नेउथिबा बेले रेड हैंड रे धरा पड़िछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार उक्त अंचलर गोजाबंध गाँवर सुदर्शन स्वाईंक ठारू जमी दाखल खारज उच्छेद एवं किसम परिवर्तन पाई 20,000 टंका मागिथिले।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ପଛପାଖ ସରକାରୀ ବାସଗୃହକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଗରୁ ଛକି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାକୁ ସେଠାରୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିଜ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢଉ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁବତୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ତଥା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନର ଏକ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜାଲି, ଜାଗୃତିର ଧ୍ରୁବଚରଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜାଗୃତି ସମ୍ପାଦକ କୈକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡପାଟ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ଜନଜାତି ଯୁବତୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ, ଜୀବନ କୌଶଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଦି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସନ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା, ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବା ଜନଜାଗରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।